ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ବାହ୍ୟ ଦୁଃଖର ତୋଫାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ରହେ ନା ସେତିକି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଷଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷାକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅନ୍ୟ ମାସମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମାସଟିଏ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାସଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ମାସଟିଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘେରେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, କେମିତି ରହିଛି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗ୍ରହ ଚଳନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ବିଳମ୍ବ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହ ରାଶି ହିଁ ରାଜା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜର ରାଶି ଚାର୍ଟଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସିକ ଚାର୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ ତା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ କହିବି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି ରବି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 17 ଅକ୍ଟୋବର ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନିଜର ନିଚ ରାଶିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ 17-18 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସର କମି ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜାର କମି ଆସୁଛି। ଆପଣ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟିଆ ହଉ ବା ବଡ଼ ରୂପରେ ହଉ, ତା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ରାଶିକୁ ଦେଖିକି, ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କୌଣସି କଠିନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କଟୁତା ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀର କାମ କିଛି ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ। ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିଛି ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଏହି ମାସ ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁତ ଖାସ ମାସଟିଏ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କାରକ। ଶିକ୍ଷାର ମାଲିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କାରକ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ 19 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବକ୍ରି ହୋଇକି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦୂରରେ ବା ଅଲଗା କୌଣସି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମାସ। ଏହି ମାସ ନୁହେଁ ମାନେ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କହିବି ତାହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ସମୟ, ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ଡିସିସନ୍ ନେବି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପରଫେକ୍ଟ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି କି ଆପଣ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ
এই समय आपनकर प्रेम संपर्क मुख्यतः जेतबेले 9-10 तारीख पर्यंत आपनकर प्रेम रे ठीक ठाक देखा जाउची किंतु 9-10 तारीख परे 9-10 तारीख परे अक्टोबर मासर आपनकर प्रेम रे किछि ना किछि कटुता आसे पारे किंतु बड़ धरणर नहे छोटिया मोटिया कटुता आसीबो किछि ना किछि दुई जनक भितर मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होवार जोग देखा जाउची किंतु पुणी थरे दुई जनक भितर मन मेल ठीक रहइबो छोटिया मोटिया समस्या को टिके इग्नोर करंतु ताहले आपनकर लव लाइफ बहुत बेस्ट देखा जाउची अक्टोबर मासरे। मुख्य रूप से प्रिय दर्शक बंधु आपनकर वैवाहिक जीवन बा वैवाहिक स्थिति ऊपर यदि विचार करबा अक्टोबर मास सप्तम भाव राहुंकर अवस्थान किंतु सप्तमाधिपति शनि मध्य अष्टम रे आपण नियर लाइफ पार्टनर हाँ जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकिन चिंतित रही पारंते जीवन साथी को कैरियर को लेकिन चिंतित रही पारंते गोटे कथा जीवन साथी को लेकिन निश्चित भाव कौन ना कौन रिजन रिजन कारण अनेक किसी हो पारू किंतु चिंताटा आपण जीवन साथी को लेकिन किसी ना किसी आपण मुंडर रहिबो चिंता वृद्धि हेबार जोग देखा जाउछि तांकर स्वास्थ्य को लेकिन हो तांकर किसी काम को लेकिन हो अलग प्रकार किसी ना किसी जे कौन जिनिस को लेकिन हेइ थाउ ना काहे एवं एही समय रे आपनकर कैरियर ऊपर यदि विचार करबा द्वितीय राशि अर्थात दशम भाव मुख्य रूप से देखा पाऊँ दशमाधिपति शुक्र जे कि वर्तमान जन्म स्थान रही कि 9-10 तारीख 9 तारीख से निजर नीच राशि को आगमन कर तेणुक 10 तारीख पूर्व कैरियर क्षेत्र में किसी बड़ फैसला देखु मु कहे ज्योतिष भाग्य परिवर्तक नुहे ज्योतिष मार्गदर्शक अटे आम ऋषिमुनि माने शास्त्र लिखि जाइछन्ति ज्योतिष भाग्य परिवर्तक नुहे एमती जिन मुझे गोटे बताइली आपन कोटिपति नहीं आप सक्सेसफुल बनइबे ता नुहे ता अलग कथा उपाय अलग कथा किंतु एमती नुहे ज्योतिष मार्गदर्शक अटे ज्योतिष कौन ज्योतिष मार्गदर्शक आपन को पथ प्रदर्शन करिवो ताही ज्योतिष तेणुक मु कहूची जहाँ प्रति देखा जाउची एवं जहाँ आपन सतर्क करिवे को जगह सुयोग आसबार अछि मते देखा जाउची अक्टोबर मासरे मुख्यतः 9 तारीख 10 तारीख पर आपनकर कैरियर रे किछि बड़ विघटन घटी पार जहाँकि मुझे देखी पारुची मुख्यतः सिंह राशि जन्म जातक व्यक्ति मान विषय मुझे जिन कहूँ कैरियर क्षेत्र किसी बड़ डिसीजन नबार अच्छे 10 तारीख पूर्व नियंतु किसी बड़ बदलाव कर किसी बड़ परिवर्तन करार अच्छे तेरे 10 तारीख पूर्व नियंतु 10 तारीख पर आपको विपज्जनक बा हानि बा लुकसान पकई दे पारे जहाँकि मुझे देखिपुची एवं कैरियर क्षेत्र में कौन से महिला मित्र कौन स्त्री लोक सतर्क रहतु यही समय आपन को द्वारा किसी लॉस बा किसी खराब स्थिति देखा मिलूँ अर्थात जब आप प्रमोशन हबार अच्छे द्वारा किसी हानि पहुँचब जहाँकि प्रमोशन अटकी जापे जहाँकि आप उन्नति कैरियर किसी महिला मित्र बा महिला द्वारा आपंकर कैरियर ग्रोथ रे अवनति देखा जाउछि जो ग्रोथ हवा कथा से ग्रोथ हो पार ना जहाँ मत देखा जदि आप सतर्क रहउचंती समय अति उत्तम जीव तेणुक कर्म क्षेत्र में महिला मित्र और महिला मान दूरे रुहतु। प्रिय दर्शक बंधु मुख्य रूप से आप बिजनेस बिजनेस क्षेत्र राहु बस नुआ नुआ आइडिया गुड़िक देवे किंतु आइडिया को काम करने यही मासटी उत्तम नुहे तेणुक मुख्य रूप से कहबी यही समय टिके स्थिर रही काम करूँ धीर स्थिर रूप से कौन स्पीड नुहे धीरे 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 टाइम को ये मैनेज करूँ सबकि हे ये नुहे कि बड़ समस्याजनक समय नुहे बहुत भल समय टिके खाली मैनेज करार अच्छे एमती कर्म क्षेत्र किसी छोटिया समस्या मुझे देखा पाइली से जिन मुझे कहली टे मैनेज करूँ अन्यथा बाकी सब किसी ठीक अच्छे किसी उपाय कहि आपंकर अक्टोबर मास खास करने किसी उपाय कहि प्रत्येक दिन सूर्य नीच राशि को जाऊँगी तेणुक प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्र श्रवण करूँ यूट्यूब आपको मिल आप आदित्य हृदय स्तोत्र श्रवण करें प्रत्येक दिन ता सहित सूर्य को अर्घ्य दिंतु तंबा पात्र रे किसी मात्रा कुमकुम पकई दिंतु ता सहित से जल सूर्य को अर्घ्य दिंतु एवं प्रत्येक दिन माँ दुर्गा नाम किसी ना किसी 10 मिनिट निजे शांत होगी बसंतु एवं माँ दुर्गा नाम जप करंतु जहाँकि आपंकर गोटे नुआ ऊर्जा प्रदान कर राशि सिंह राशि अटे रवि राशि आदित्य हृदय स्तोत्र पठन करने अत्यंत आपंपाई लाभदायक आपको गोटे नुआ ऊर्जा प्रदान कर प्रत्येक क्षेत्र में आपंकर कर्म क्षेत्र में सरकारी चाकरी क्षेत्र में आशा करुँच बुझीपारी वीडियो गोटे छोटिया लाइक कर दिंतु एवं वीडियो कमेंट बॉक्स रे गोटे बहुत बड़ नाम
ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।